अर्च वड़ी कंटेंट अस्ते नु अंचिन चीज़ां के ग्वंडु बल कहीं वत सर्च ना का भले आई दीमा वत कहते और अमी ऐसा बा ग्वंडु कमो ध्यान डाइवर्स बुत कुत का और इसे शर्री यूजर जमीशन के माँ को जाम भी अमा मैं सारा वत डिपेंड करती कि माँ को जाम सब यूज करना नु अगर एक वाना के सब यूज का कार बारे सब यूज का या एक न्यूज़ ये वास्ते यूज का आनु अमा मर्दों में सर डिपेंड करते हैं भले अगर अनु में बेचारा सोशल मीडिया ग्वंडुअन सर सक ज्यादा इफेक्ट करना गाय परचे के अमा एडिक्टेड है ना नु इंसान दिमाग अंचो हमें हिसाब आई कि आ कसानी चीज़ें जल्दी शर्तर चारी दरकत दे मस्तन चीज़ें नु अगर एक फिल्म में भी 6 घंटे या ग्वंडु ननिंदी आई न चारी भले एक कसानी इंस्टाग्राम भी या फेसबुक भी 1 मिनट वाला वीडियो अनु सक ज्यादा मतलब चारक बीतते हैं या टिकटॉक भी नु 1 मिनट वाला के वीडियो अस्ता ई मतलब बार बार तो आया ना एस्केप कुत कने तो दीमा शुत कुत कने गुड़े ई अमा ग्वंडुआ ने जहना डाइवर्स करते हैं परचे के आ यक्की जगह फोकस ना बीती नु ई भी कमो या के साबिया इफेक्ट करते हैं और बाकी कंटेंट के साबा का बेचारे ग्वंडुआ ने वास्ता पता यूट्यूब हम और बाकी सोशल मीडिया एप्स हम भी कार का नगाहा जैसा कि यूट्यूब किड्स हम अतका नु दौरा के इशे तू का ग्वंडुआ ने वास्ता अलग कंटेंट असने आई तू का अमा के ग्वंडुआ ने कंटेंट ना अम्मा मानी नु आ बाकी कंटेंट एच आ सर्च कोत न कना अतकोत न का नु अमा के माँ सब यूज करना अमा ऐसा मारा इफेक्ट करते नु भले अगर पेरेंट्स अस्ता मातो पेत अगर चुक्कानी अमा यूट्यूब किड्स भी या बाकी सोशल मीडिया या अमा कंटेंट बेबा अमा हाँ अगर पेशदार गुड़ मनी ख्याल कमो कतरा कम तेर बीते जी बाजून तो लाजमी मातो पेते सुपरविजन या चार गुजारी तवाल्लम या चार गुजारी करेगी तो ये बाबता लाजम बाज़ चीज़ां चे मर्दम पहारे जो कम शरफ दरों तो मजलिस सोशल मीडिया वाला देमा बरें भले एक ओश थी ओश था पद पदा मजलिस देमा बरें जी मरका मनी का रात मारवा चीकना धोखे मनी नहे मई दुनिया चीकना ओ मरगा मरगा मनी गरात महरवा चीकना ओ तो के मनी नए मई दुनिया चीकना तो हम सफर बुते ने तो हम सफर बुते ने मनी जिंद वश बेतोय सूरे दूत कगे सरजा चेकना बेतोय सूरे दूत कगे सरजा चेकना डॉक्टर बंदरी अरे डॉक्टर बंदरी ताबानी बरी डॉक्टर बंदरी ताबानी बरी बिचकंद मचा बिचकंद खुशी ब्याके पदा 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 अरे ब्याके पदा तेरा था ब्याके दिला तेरा दारा ब्याके पदा चारा तेरा दारा दिला ब्याके दई गंजे गमा बारा डॉक्टर बंदरी ताबानी बरी बिचकंद मचा बिचकंद खुशी मिन्नतवार दोस्तानी दिलगोश है उदार मिन्नत रंगो रंगो रंगो
साथ ही हमरा बन डॉक्टर बंदरी ताबनी परी बिचकंद मजा बिचकंद खुशी ब्याके पदा ब्याके पदा ब्याके पदा ब्याके पदा ब्याके पदा अरे ब्याके पदा चारा तारा तारा दिला ब्याके तई कंठी गमा बारा ओ चला मिन्नतवार दोस्तानी जंगों मजा बिचकंद खुशी ब्याके पदा ब्याके पदा ब्याके पदा ब्याके पदा चारा तारा तारा दिल ब्याके तई कंठी गमा बारा डॉक्टर बंदरी ताबनी परी बिचकंद मजा बिचकंद खुशी जी शरफदारा यकन दी पदा वशत के शाहजहां दाऊदी बरहदार सोच होश को तो मजलिस दे मारवान शरफदारा में मौजूद सरहाल सोशल मीडिया अर्जिश तो अहमियत बाबताएं फातिमा हम निश्ता हो अमी बड़ा यासमीन कि माँ हाँ जो सपोर्ट्स करेंगे क्या हाँ यूट्यूब वाला जोड़ को था वीलॉगर तो सोशल मीडिया और डिजिटलाइज दौर आप अच्छे बड़े कार करेगा तो बिंदा आता माँ तन्नी में करवाएं फातिमा तो वती थी इनफुट चाहिए खासकर सोशल मीडिया और डिजिटल वाला ताकि मैं शराब दाना सरफदी दे जी छूनैया मन तकरीबन 2019 अच्छे स्टार्ट को था सोशल मीडिया यूज़ करना और बाकी अच्छी एक्टिविटीज़ बुत्तगा मनी चप्पो चागिरदे सराउंडिंग माँ कोशिश को था कि आँ कवर बेकना भले आइए चे अलावा फ़िलहाल तकरीबन 6 साल कि मन एक प्रोजेक्ट की सरकारा आ भी थ्रू सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया आउटलेट लिव्स लेगेसी नाम सराय कि आई तो का अमा बलूच जालबूल के दस्तकारी कना दस्ते सरा माँ के पीछे पात बनाएना पीछे सरा को जाम भी प्रोडक्ट बनाएना गुड़ा अमाहनी माँ आहा दीमा कारा और आहानी स्टोरीज भी बा या माँ आहानी तरीकाकार भी के को जाम हिसाब माँ पीछ भी या को जाम भी प्रोडक्ट भी बा तागिर दी भी कपाती भी को जाम में प्रोडक्ट छू हिसाब बनाएना गोड़ा हमेशा सरा मतलब इशमा थ्रू सोशल मीडिया दीमा कारा फिलहाल बजा मन अमी कार्य सरकार करा तो ये कार्य दायरा छून है मतलब चिचो मर्तुम ऐसे आवारेंगो चिचो कार कोथत दनिगा तो जी इसी सरा मा बाज़ें जनीन तुरबत मोस्टली जनीन और तुरबत कशो कर के बी एरियाज अस्ता आन अर्ची के जनीन अस्ता आइशी सरा कार कनगा हां आनी मोस्टली मैं स्टोरीज दीमा आर्तगा और शनी यक डॉक्यूमेंट्री हम बनाई था जो कि यूएस काउंसुलेट कराची आइशी में प्रेजेंट हमको था और बाकी मतलब ये प्रोजेक्टर में 6 साल इसी सरा मा कार कनगा आम थ्रू सोशल मीडिया गोड़ा सोशल मीडिया में कंटेंट बनाए ना हमें जानीना नी और हमशन दस्तकारी आनी शन प्रोडक्ट आनी मा सोशल मीडिया दी अन्नी पदा उदाचे के मा कस्टमर अस्ता के मा मर्दमान के दोस्त बा अमा कस्टमर पदा मारा कांटेक्ट करना पदा आहानी कांटेक्ट के मेग मा बित्ती मा पदा कोजाम भी प्रोडक्ट लूटा मा पदा मा जाइना तक सरकना और अमा जाइना प्रोडक्ट ना पदा कस्टमर तक सरकना गोड़ा बिजा तकरीबन ओवरऑल लेशिंग के सोशल मीडिया या अंची टूली के आई तो मा बिजनेस हम कुछ करना और अमा जानिन क्या व्हाट सोशल मीडिया यूज करना हम भले आहानी हम प्रोडक्ट थ्रू सोशल मीडिया बहाब होगा हाँ नो फिलहाल इनपुट हमेशा बाजवान जी शरफ जरा इजवाने चीज़ी के मन तो हमें गप्पा के फायदे मौका च मतलब फायदा चिस्बे का वासाने तरीका शान कार मर्जी अंचु के फातिमा वाला काराएं तो लाजम ये कौमी जिम्मेवारी हस्ती कि तो इलाके प्रोडक्शन या पैदावार दुनिया पेशदार है तो आइए साजिशता दोचे द्रोशमा भी या डिगे तकनीकी द्रोशमा भी तो आइए सरकनक जोहद कनक तो अल्लाह बाज़ें अच्छी चीज़ हस्तन क्या हम मालूमात नहीं तो बादे ये मौका मर्दम फ़ायदा चिस्बे का दिगे बलूचन प्लेटफॉर्म नहीं भले
پلیٹ فارم سائنس برکت سوشل میڈیا انٹرنیٹ ذریعہ رسلا تو لازم مرچی دور ہمی دور ہیں پرچی کا مرچی سر یا پرنٹ میڈیا دور ہے یا وقت الیکٹرانک میڈیا ہے نو ورچی سوشل میڈیا رو گئیں تو لازم اما دور صحابہ مردم روک کپی اور دور مطابق ہوتی چیزاں تخلیق کا دیما بیاری اور تو یہ حوالہ مزید کار کرنے کے ہم ضرورت ہیں کہ یہ دوئیں گیسٹ ہم کوشش کرنے گا کار کرنے کا تو بعد میں گیشیں جست پرس کریں جی یاسمین تو تی والد صاحب یہ کہوں شرح گوشندے بتا تو آئیے چھوڑیں طرح رہنمائی رستہ آئیے کارانی حوالہ خاص کر آئیے اگاں لتیں سوت گوشتا تو لتیں چیز آتے ہیں تو آکے غنی صاحب تو یہ بابتا میں شرف داران سرپدی بدے جی جی گولی راجا ہمیں سرپدی دیگ لوٹن کہ مرچی من اما جاگا نشتگا کہ اکروچی منی پیت نشتا بیتا اور یہ منی واسطہ سک شرف مندیں گپے من باز وشی بھی اور اسی کی منی پیت یک واد زمانگی نوزہ صد دورہ منی کہ اللہ یک گوشندہ ہی دیتا چو کہ منا شری سر یاد نہیں وادی کہ یہ جوست کنے یا گوڑا سرپدی ندا پرچا کہ آزان تھے کہ منا شوق ہستے منا گوشندہ بیگے شوق ہستے بلے کہ انچو کہ ما بلوچ راجے تو کا نشتہ گی زال بولنی گوشندہ بیگ منی کہ اللہ کمو چو اے بھی گپی پمش کا منا گوشی کے تو تھی ای شوقہ ختم بکا پرچا کہ ای شوق تی جو ہستے کہ تی شوقی کلی بھی ای شوق تی نوکری مبی تی جوب مبنی آئیے کوشش دائم ہمیشی منی پیت اما دورہ ایک سنگری بتائی مکمل نام کیا تو پہتے نام کیا رئیس عبدالغنی آئیے البم ای نامہ بتا کہ عبدالغنی ایرانی نام سرا یہ البم بتگا اور آئیے انٹرویو بھی یہ دا پی ٹی وی بتا اور آئیے میوزک بھی ہستا یہ مائی چینل اور آئیے گیشتر کلاسیکل میوزک بلوچی جاتا آئیے بازیں جو آنے سوت ہستا طرح موقع رستہ کے انٹرنیٹ ذریعہ میں یہ کہ کار ہاں گانا سوت ہاں ایشا نوکیں رنگی دا تو کنے دیما اور تو کنے پرچہ بعضیں چیز دیما نیت کر جی منی جو دشے کہ آئیے شاعری بھی کوتا وادی کی منی پیرو کا شاعری کوتا گوڑا آئیے گتا ماں شاعری سوت تو کارتگا بلے لاتی انچی پشکپتے کی چیز دستا کہ بلوچ کلچر تو کا یا اولی رندہ بزان کے می لیلو امی چیز لکھے تھا سپاتے اڑین چیز لکھے تھا گوڑا منی جو دشی کہ معاشی کتاب یہ رنگا بیار ہیں بھلے کتابیں انچو کے کار چل گئے انگا تک انشاءاللہ زود تک کتاب بھی کہتے اور باقی من باز وشی بھی کہ مرچی من آج آگے اتکگاں کہ منی پیت دانشتہ بیتا باز وشی بھی منا اور آئیا منا مطلب اچو سرپدی داتا اچو چیز سوچ داتا کہ مرچی امائی بدولتیں من اچو کا تک اچو کا ات کا رستگا اور من آئیے اور باقی سجیں راجے وتی منتواران دلے جو لانکا باز جوان جی شرف دارا مشکنوں کا لازم فن ازم بھی گوشندی بھی یا دیکھے ٹیلنٹی بھی یا عکس کاری ہوئی ہر چیز یہ ہونا رہی انچو کے گپا ہاب یاسمین کے بازیں والا شاگردی والا ہاں ایپ سرپد وہاں ایپ بنیادی سبب ہے کہ شاگرد یا مالو کے ذہنیات یا سوچ انچو نشو تھا دنیا تو کا ٹیلنٹ گوشن یورپی ملکاں بچار یا میں نزدیکی ہمسائے کے ملک ہندوستان اب دا سوت بام یا ناچ بھی یا میوزک بھی یا یہ کہ عکس کاری و ازم کاری ہوا یہ درست نہیں ہوتی حیثیت و ارزش دستا ہاں میں سماجی تو کا ہم ود تو کا بعض تبدیلیت کا بدلیت کا کہ میں جنہیں کم دے ماہ گا کار کرنے کا ہاں پروگرام ریکارڈ کرنے کا ہاں اور دنیا پیش دار کا تو لازم ای کوئی ایجوکیشن تعلق ہے کہ تعلیم ہم جو دیما رواں بھی تو لازم ٹیلنٹ مردوں قدر دانیہ زیادہ کا یہ خیالداریہ زیادہ کا یہ تو دوران چیز گو ایجوکیشن ہے تو لازم میں مراکش مقصد یہ کہ اویئرنیس ہو ایجوکیٹ کرنے کے اچھی کی ماوت سرپد بھی کہ بھی سوشل میڈیا انٹرنیٹ جوانی یا کارمرس کرنے بھی آئیے اہمیت و ارزش تھا باعد مردوں بیزام تو یہ بابتا علامہ ما گیشیں جو اس کریں فاطمہ تو چاروں کا اچھے الگ وشے کے تی خیال دیکھے چیوڑیں کار کنک بھی جنہیں بچک میں اگر یہ پروگرام چاہ رہا ہاں ہم سوشل میڈیا انٹرنیٹ جوانی بڑھیا کارمرس کا لوٹا تو وتی شما وتی تجربہ گو بولے آہاں شما وتی صاحب اچھے بڑھیں یا سوجی یا ہاں دسبندی کنے کہ ایک والا کار بھی کرنا
जी दुरुस्तंची पेश में हमें वो लूटिंग के में बलूच जालबुना बुलाना सक ज्यादा जरूरी क्या सोशल मीडिया ब्याह हाँ जी परचा के मैं अंचुश के यास्मीन गुश्ता कि मैं दौरा ये अनु मैं सोसाइटी तो का ये चीज एक ए बीबी के सोशल मीडिया एक जन की पिक्चर बेती या ये वीडियो बेती बेल्ले क्या वती कल्चरल गोदान तो का बेल्ले क्या आ एक शर्री कार्य करने भले अंगता मर्दुम ई गप्पा अंगता तक ए समझा परचा के मन वत वादी के रवि कंटेंट बनाए नगा हम जानी नानी के आकार का नगा हम बड़ा बाद जाकर मुश्किल में दिमाग के थी के आगुशा माँ कैमरा दिमा न्या हाँ और सोशल मीडिया हग आन वसे एक बलाएंगे आप पे गोड़ा मंगुशी के बायदगी में जाने ना चेला वो मर्दे ना मैं गोशक लूटिंग के आ बायदगी ये चीज़ बेजा ना सरपद बेबा कि दुनिया तो का अनु मर्दुम अमा मर्दुम के सोशल मीडिया कार कनगा हाँ आ बल्कि अमा मर्दुम क्या मेहनत कना कमाए ना आँची बल्कि गिश्तर कार कनगा हाँ लगते अंची मर्दुम हंसते कि बल्कि यहाँ लक्का नहीं तादा पैसा कमाए ना गा थ्रू सोशल मीडिया गोड़ा सोशल मीडिया मैंने ख्याल है बिजनेस एक बलाएं प्लेटफॉर्म में आउ दमा बिजनेस कुछ कना इसे मतलब ये नहीं कि तो सोशल मीडिया भी कंटेंट अंचो के आधे का मर्दुम बनाए ना गा हाँ आहा के तो गलत समझे तई भी लोगे जने अमा कंटेंट भी बनाए नहीं ते कंटेंट बाजियां बड़ी अबुत कुछ का तो वती जिंदे जागा प्रमोट कुछ कने तो विरोगी बनाए कुछ कने या तो बलूची दस्तकारी भी या तो लोग चिंकारी भी को जहाँ भी ये कंटेंट भी कुछ का गोड़ा मंगुशी के आवती जाने ना ये चीज़ वैसा मदारंग किश में सोशल मीडिया का है या ये आहनी वैसे गलत गप्पे भी गोड़ा माँ हमें गोशक लूटिंग के बायदे अंचु के माँ अतका गा मारा बाज़ जंजाल दिमा अतका बाज़ मर्दमा हमारा गोश्ता पुश्ता कश की कोशिश को था कि शुमा बलूच जाल भूले शुमा बायदगी सोशल मीडिया में आए भले मन ख्याल है ये चीज़ आस्ता आस्ता खत्म हुआ गई गोड़ा माँ हमें गोशक लूटिंग के बायदे जनीन ब्याह मर्देनम ब्याह और सोशल मीडिया शर्री सरा यूटिलाइज बेकना यूज बेकना शर्री सरावती माँ कारकिर्दगियाँ पेश बेदारा ताकि दुनिया हम बिगिंदी के वाकई या कौमी अस्ते बलूच और आने तो का ये टैलेंट हम अस्ता जी शरफदारा लाजुम बलूचिस्तान भी या बलूच कौम में भी आई तो का टैलेंट अरावाला हंसते हैं हर मामला बेचारे अगर तो आइए लफ्ज़ा को बेचारे तो ये शायरी भी हाँ ये किस्सा भी वहाँ ये इश्की दास्तान भी वहाँ जंगी दास्तान भी वहाँ तो दुरुस्त मरुची के ज़माने का कंटेंट जो है कि तो वहाँ सब ड्रामेटाइज को तो कने शार्ट फिल्म जोड़ को तो कने या माँ शेर सोता लिरिक्स या म्यूजिक दा तो कने वहाँ दुनिया पेश दाश तो कने तो कंटेंट वाला बलूचिस्तान भी या बलूच भी शेर वजगार है नुशर्त कि कंटेंट निदार के दृश्यों में भी या इज्म ओनर दृश्यों में भी या वरना हनी टैलेंट दृश्यों में भी तो लाजम ये वाला गंजे शेर व आबाद है तो ईशान दे महारक नु लाजम हमें वीलागरानी जिम्मेवारी हमें यूट्यूब चैनल से जोड़ को था या सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव कार करने कहाँ तो लाजम एक जवानी चीज़ी की मौका चे मर्दम फ़ायदे चेस पे काम और वती कल्चर वती ज़ुबान वती सकाफत वती इलाका वती जमगा या बार बेकम तो ये बाबत गेशे जो जने जी यास्मीन तो चे सरपत कने मतलब का छेवड़े तई ख्याल देखे लगते हैं शुमा होती तजुर्बा गोश्त बोले शुमा देखे चे सर सोच कने ये शुमा ख्याल हम मर्दों के सोशल मीडिया इस्तेमाल करने का हाँ छेवड़ा हाँ पादगी भी कनम तो ये बात गोश्त माँ बेचारे के अन्नी दौरा सोशल मीडिया ची भी एक ताकतवर तेरी चीजें अतका ये AI गोशन मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो कैसे के तो कोजाम भी हुनर भी कोजाम भी टैलेंट भी तो उधर से केत कोत का नहीं जैसे